बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब की तस्वीर खाना का अनमोल मोती। जिन्नात को तड़पा देने वाली आयात। इस आयात को कुछ इस अंदाज से पढ़ें और अनोखी रूहानी मदद पाएँ। शैतान का हर हमला नाकाम होगा। ऐसा पुरतासिर अमल जिसे करते ही आप खुद इस अमल के आलिम बन जाएंगे। तस्बीह खाना का ये अनमोल मोती, तस्बीह खाना का बताया हुआ अमल जिसने ज़िंदगी की मुश्किलात को ख़त्म कर दिया, बंदिशों को तोड़ दिया, पुराने से पुराने जादू को ख़त्म कर दिया, दुश्मन के हर वार को नाकाम कर दिया और जिन्नात की चीखें निकलवा दी। अल्लाह वालो, हमारे प्यारे शेखुल वज़ाइफ हकीम तारक महमूद हज़रत जी फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आज अनमोल मोती दे रहा हूँ और मैं खुद भी अल्लाह का मोहताज हूँ। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आज आप सब अल्लाह के ख़जानों से अपनी झोलियाँ भरवा लेंगे एक आयत मुबारका की बरकत से। और आयत मुबारका ये है, सलामुन आला नूहिन फिल आलमीन। कुरान पाक की ये छोटी सी मुबारक आयत है। ये इतनी ताकतवर आयत है, इस आयत को पढ़ने वाले से सांप, बिच्छू, कुत्ता, दरिंदा, चीता, शेर, भेड़िया, भेड़, कोई जहरीला जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बल्कि इस आयत मुबारका की बरकत से आपसे दूर भागेगा, आपसे डरेगा और पुराने से पुराना जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा जादू जो बंदे को पागल कर दे कि इंसान के हवास ख़त्म हो जाएं, यहाँ तक कि घर वाले कहें पागल खाने में दाखिल कराओ इसको। बैठे बैठाए अपने कपड़े फाड़ देने, जादू ज़दा बंदे को कोई होश नहीं रहता। ऐसे मरीज़ों के लिए, ऐसे जादू से डर से गरीब इंसानों के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। ये बहुत ताकतवर आयत है। जिस बंदे पर पागलपन का जादू चला हो, जो अपने हवास खो बैठा हो, तो आप सांस रोककर ये आयत मुबारका पढ़ें और उस बंदे पर फूंक मारते जाएं। कोई कैद नहीं कि कितना पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतनी जल्दी वो मरीज़ शफा पाएगा, तो इसके जिस्म से तमाम जादू निकल जाएगा। मगर पढ़ना सांस रोक कर ही है, जितनी बार भी पढ़ सकें। हज़रत जी फरमाते हैं कि एक मरीज़ को मेरे पास लेकर आए और कहा कि ये पागल है, इसको दवाई दें। तो मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि सांस रोककर ये आयत पढ़ो और उस मरीज़ की पीठ पर फूंक मारो। अगर कोई बीमारी होगी तो शफा पाएगा, तो अगर कोई जादू जिन्नात होगा तो 3 फूंकों से पहले पहले ये चीख और चिल्ला उठेगा। ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसके भाई ने सांस रोककर ये आयत पढ़कर उसको फूंक मारी, तो वो पागल मरीज़ चीख और चिल्ला उठा और भागकर अपने भाई की तरफ आया और कहने लगा कि ये पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब तुम ये पढ़कर मुझ पर फूंक मारते हो तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, तो अब तुमने ये पढ़कर मुझ पर फूंक नहीं मारनी। लेकिन हज़रत जी ने उसके भाई से कहा, तुम पढ़ते रहो, इस पर जादू है। जैसे जैसे तुम पढ़ते रहोगे, इंशाअल्लाह इसका पुराने से पुराना जादू जिस्म से निकल जाएगा और इसका पागलपन ख़त्म हो जाएगा और ये नॉर्मल सेहतमंद इंसान बन जाएगा। ऐसा ही हुआ कि अभी उसके भाई ने 41 मरतबा ही पढ़ा था। अल्लाह तबारिक ताला ने इस आयत मुबारका की बरकत से उसका कई साल पुराना जादू ख़त्म कर दिया और वो बंदा नॉर्मल सेहत तंदरुस्त हो गया और आज वो खुशहाल अपने घर में ज़िंदगी बसर कर रहा है। अल्लाह वालो, हर किस्म के जहरीले जानवर से बचने के लिए, दुश्मन के वार से बचने के लिए, जादू जिन्नात के वार से बचने के लिए, शयातीन जिन्नात से बचने के लिए, हसद और नज़र बद से बचने के लिए इस अमल को
بہت مجرب پایا گیا ہے اور بہت آزمودہ ہے، پرتاثر عمل ہے اور پڑھنے کے بعد 100% رزلٹ ملتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی جادو کے ڈسے افراد ہیں، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش، لڑائی جھگڑے فساد، جادو کے ذریعے جسم میں بیماریوں کا پھیل جانا، حد سے بد سے گھروں کا اجڑ جانا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جانا، چلتے کاروبار کا اجڑ جانا، گھر میں نحوست پریشانی کا بڑھ جانا، ہر قدم پر ناکامیوں کا سامنا، تمام راستے بند ہو جانا، اگر سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جانا، ان تمام مسئلوں کے لیے اس عمل کو بہت کارآمد پایا ہے، بہت رزلٹ پائے ہیں، بہت سے مشاہدے پائے ہیں، بہت فوائد حاصل کیے ہیں، بہت برکت والا عمل ہے۔ جو بندہ روزانہ صبح کے وقت اس آیات مبارکہ کو 41 بار پڑھے یا پھر 313 مرتبہ پڑھے یا پھر چلتے پھر کام کرتے سارا دن کھلا پڑھے تو انشاءاللہ ان تمام مسئلوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام بندشیں ختم ہوں گی، پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جائے گا، کاروبار کی رکاوٹ بندش ٹوٹ جائے گی، گھر میں خوشحالی سکون آئے گا، دولت رزق بارش کی طرح برسے گا، تمام بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، ہر قدم پر کامیابی کا سامنا ہوگا، آپ کی زندگی جہنم سے جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ چھوٹی سی پیاری سی مختصر سی دعا ہے، مگر دیکھیے اس کی فضیلت کتنی بلند ہے اور اس کی برکت کتنی بلند ہے اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اگر آپ اپنی تمام رکاوٹیں پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس آیات مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی اور تمام بندشیں، رکاوٹیں، جادو، جنات، نظر بد کے برے اثرات سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پیارے حضرت جی کے لیے، آپ کی تمام نسلوں کے لیے اور تسبیح خانہ کے لیے دعائے خیر ضرور کر دیا کریں کہ یا رب العالمین اور آپ کی تمام نسلوں کو ہمیشہ شاد و آباد فرما اور اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔